The next learning outcome is interpret mass spectrum. Okay, this is a new thing for you, which is learning about mass spectrum. So this is the picture of mass spectrum. Lukisan mass spectrum yang sebenarnya. Okay, you tak belajar interpret mass spectrum yang ini. You punya mass spectrum akan adalah lebih simple. This is the real mass spectrum, how it looks like. Before we look at mass spectrum, kita tengok dulu alat yang print mass spectrum. Okay, which is this machine we call as mass spectrometer. Ini adalah lukisan apa yang ada dalam mass spectrometer. So mass spectrometer ni nanti dia akan print dalam kertas dan keluarlah mass spectrum yang tadi tu, yang first tadi Madam tunjuk gambar tu. Sebelum kita pergi pada mass spectrometer, so let's look dulu kepada mass spectrometry. Okay, slide ini adalah slide tambahan. Kalau ikut learning outcome, awak hanya perlu tahu belajar to interpret mass spectrum. Awak kena pandai baca mass spectrum sahaja. Sebelum kita jump kepada mass spectrum, dia nak perkenalkan dululah macam mana dapat mass spectrum. Okay, so mass spectrometry is a powerful technique. It's a technique untuk measure mass and abundance of charged particle from their mass charge ratio. Okay, sebab tadi kan ada isotop kan, tadi you belajar isotop. Okay, setiap isotop berat dia berbeza. Okay, macam mana kita nak membezakan kita ada satu compound boron, okay, kemudian kita nak nampak beza boron yang mana lagi abundance. Bermaksud dalam antara dua boron ni, boron mana yang paling banyak. Kedua-dua isotop tu sebenarnya mass dia adalah berbeza. So ini adalah sambungan kepada isotop tadilah. Okay, so mass spectrometry is a technique untuk kita kenal pasti different isotop punya abundance. Dan alat yang kita gunakan untuk tahu percentage of abundance for that isotop adalah we call it as mass spectrometer. The example that I'm going to use here is chlorine. Okay, chlorine consists of two isotopes, chlorine 35 and also chlorine 37. Macam kita nak tahu chlorine mana yang lagi banyak, chlorine yang 35 ke chlorine 37. Apa yang saintis akan buat, dia akan masukkan chlorine kat dalam ni. So chlorine akan terkumpul kat sini lah. Dia akan bagi energi kepada chlorine ini. So bila dia chlorine tu dapat energi, dan awak dah belajar dah kinetic theory bahawa when the chlorine receive energy, elektron dia akan bergerak dengan sangat laju sebab dia ada extra energy. Okay, dan dia akan terhasillah ion. Ion klorin punya cahaya nanti dia akan lalu dekat sini dan dia akan lalu dekat magnet ni, akan masukkan magnetic field. Magnetic field ni akan deflect the lightest ion Morse. Okay, ions ni adalah ions merujuk kepada chlorine 35 dan juga chlorine 37. Dia akan deflect depends on berat ion itu. Ion yang paling ringan dia akan deflect the most. Maksudnya dia punya deflect dia lagi besar, lagi jauh. Bila dia dah deflect, kat sini akan ada detektor untuk menentukan ini siapa punya ion, ini siapa punya ion. Okay, so this slide also additional information for you guys untuk lebih faham about how they get mass spectrum. Saya hanya fokus pada magnetic field. Okay, positive ion are separated and deflect into a circular path of magnet according to its mass charge ratio. Okay, so apa yang berlaku? Okay, dia akan jadi ion chlorine yang bercharge positif. Dia akan deflected by a magnet. Magnet, tadi ada magnet kan? Okay, yang menghasilkan magnetic field tu according to the mass charge ratio. Okay, berat chlorine itu per charge dia, charge positif dia lah. Positive ion yang ada small ratio, which is yang paling ringan, okay, dia akan deflected the most. Okay, tadilah kalau positive ion itu dia berat sedikit ataupun nilai mass per charge ratio dia lebih besar, maka dia akan deflect sikit je lah. So this is how the chlorine looks like dekat bahagian yang ada magnetic field tadi. Both chlorine akan jadi positive charge. Dia akan lalu dekat kawasan yang ada magnet, okay, yang terhasilnya magnetic field tu. Kalau kat sini, apa you akan nampak bahawa siapa sebenarnya yang lagi ringan, chlorine 35 ke chlorine 37? Yang lagi ringan adalah 35 sebab dia deflect lagi besar. 37 dia lagi berat. When both positive ion were deflected by the magnetic field, so nanti cahaya dia akan didetect lah oleh detector. Kalau itu kat gambar medium tadi, dia akan tengok lah siapa yang lebih abundance, yang dia punya kehadiran dia lebih banyak. Dari detector nanti dia kesan, kemudian dekat dalam mass spectrometer tadi, okay, alat the machine dia akan print the mass spectrum.
Okay, this is the simple mass spectrum, how it looks like. What we can see here is the most abundant one is chlorine 35. Percentage relative abundance dia yang paling tinggi. The presence of chlorine 35 is greater than the presence of chlorine 37. Itu yang kita dapat tahu from this mass spectrum. Dan sebenarnya isotop ini juga memberi maklumat mengenai mass of that element. So now I will show you the periodic table. Kita fokus kepada chlorine. As you can see, the relative atomic mass for chlorine is 35.5. Macam mana boleh dapat titik perpuluhan tu? Tak dapat titik perpuluhan tu disebabkan chlorine ada dua isotop. So untuk dapatkan mass kepada chlorine, elemen chlorine tu dia kena ambil kira kedua-dua isotop sebenarnya. So macam manakah dapat 35.5 dekat table of RAM tu? Itu yang kita akan belajar daripada mass spectrum ini. Dia ada perkiraan which is you akan belajar on the next learning outcome. Sekarang kita belajar interpret dulu mass spectrum. The other example of mass spectrum adalah Madam ambil for magnesium. Okay, magnesium has 3 isotope. Magnesium 24, 25 and 26. Okay, the height of each line ni, tinggi of each line proportion to the abundance of each isotope. Berapa banyak isotop tu ada dalam magnesium. By referring to this mass spectrum of magnesium, you can see that magnesium 24 is the most abundant isotope for magnesium sebab percentage dia lagi tinggi. Okay, so inilah cara baca. Awak kan tahulah ini mewakili berapa banyak isotop tu ada. Ini yang bawah ini, okay, mass per charge. Okay, with the unit AMU mewakili jenis isotop. The third learning outcome, inilah yang tadi Madam cerita macam mana boleh dapat relative atomic mass untuk chlorine 35.5. Dengan cara you kena tahu to calculate the average atomic mass of element given the relative abundance of isotope of mass spectrum. Okay, maklumat daripada mass spectrum, kira average atomic mass. So this is the formula for average atomic mass. Madam sebutnya adalah QMI, QI. Q tu adalah percentage abundance. Ni, nilai yang tinggi-tinggi ni. Right? So I'm using the magnesium punya mass spectrum. M ni mewakili apa? M ni mewakili jenis isotop dia. Let's practice calculate. This one untuk magnesium tau. Kita buat sama-sama. Q adalah nombor 3 kali mi dia. 24 tu kali 25. Tambah. Kita buat sama-sama. Semua orang pegang pen. Ready with the calculator. Tekan sendiri. Ni adalah hasil tambah the percentage of abundance dia. What is the average atomic mass for magnesium? You akan dapat 24. Madam akan ambil like 2 decimal places 33. Ada unit. Unit dia adalah AMU. Average atomic mass has unit AMU. This is how you calculate average atomic mass. Pass the third learning outcome. The fourth learning outcome is calculate relative atomic mass based on carbon 12. Tadi average atomic mass, this one relative atomic mass. So relative atomic mass tu adalah RAM, is the ratio of mass of one atom of element to the 1/12 the mass of carbon 12 atom. Mass of this one merujuk kepada average atomic mass tadi. Divide by 1/12 mass of one atom of carbon 12. Okay, mass of one atom carbon 12 ni, which is diminta molar mass kepada carbon 12. Which is, dah nama pun carbon 12, 1/12 kali 12 sama dengan 1. Kenapa kita compare dengan carbon? Ini adalah info tambahan. Kenapa spesifik dalam definition to get the relative atomic mass, you kena bahagikan dengan carbon? The reason is because carbon is the most abundant element dekat dunia ni. Maka saintis memberi penghargaan kepada carbon untuk dijadikan rujukan untuk cari mass setiap elemen yang ada kat dunia ini. Tapi kenapa kena 1/12 bagi 12? Dapat je 1. Dia ada history macam mana kenapa dapat 1/12. Pada awal-awal penghasilan periodic table,
scientists discover bahawa hydrogen is the most abundant element. Hydrogen tu nilai berat dia satu je. Contoh dia jumpa helium lepas tu, okay. So oleh kerana saintis pada awal-awal discover bahawa hydrogen adalah the most abundant element, maka dia memberi penghargaan kepada hydrogen untuk dijadikan perbandingan untuk dapatkan berat elemen-elemen yang lain. Okay. Contoh helium berat dia 2. Okay. So bahagilah dengan berat kepada, comparekan dia dengan berat kepada hydrogen, which is 1. So dapatlah tahu RAM untuk helium tu sama dengan 2, sebagai memberi penghargaan kepada the most abundant element. Okay. After many years, okay, rupa-rupanya bukan hydrogen is the most abundant element. Turns out the most abundant elements yang ada dekat dunia ni adalah carbon. Tapi waktu itu predictable dah start fill up, dah start ada dah beberapa elemen dalam predictable. Untuk memberi appreciation kepada the most abundant element, kita kena compare berat elemen yang baru jumpa nanti dengan carbon juga. Okay. Tapi nanti elemen-elemen yang dah tahu dulu awal-awal, nanti takkan nak compare dengan 12. So nanti predictable yang dah diisi sikit tu akan terganggu susunan dia. Tiba-tiba nanti helium jadi duduk tempat lain. Saintis decide untuk kita bagi penghargaan kepada cik carbon ni, okay? Tapi kita kena pastikan nilai perkali bawah dia mesti 1 juga. Sebab kalau tak, kita kena upah the whole predictable. So kita tak nak susahkan diri. So untuk dapatkan dia 1, dia bahagikanlah 1/12 dengan berat kepada carbon, untuk dapatkan juga 1 kat bawah ni, so that dia tak menukar predictable. So that is the macam history kepada macam mana dan kenapa kita compare dengan carbon 12 dan macam mana boleh dapat 1/12 ini. Jangan risau, ini adalah maklumat tambahan je Madam nak cerita pasal sains. Kita pergi kepada contoh magnesium tadi. Okay, magnesium tadi kita dah kira dah. Dia punya average atomic mass adalah 24.33 AMU. Ingat, ada unit. Sekarang kita nak pergi kepada relative atomic mass. Untuk magnesium adalah average atomic mass dia 24.33 bahagi dengan 1/12 darab dengan molar mass kepada carbon, which is 12, maka dia akan jadi 24.33. Dekat sini dia tak ada unit, sebab unit dia sebenarnya dah hilang. Sebenarnya unit ni ke sini AMU, 12 pun AMU, carbon pun AMU. So dia cancel. So dia dah tak ada unit dekat relative atomic mass. Relative atomic mass ni lah yang RAM kepada magnesium, which is 24.3. Itulah yang kita masukkan dekat dalam periodic table. Macam ni you belajar daripada asasnya, macam mana dapat maklumat dalam periodic table. Menarik kan? So ini adalah conclusion kepada term-term yang ada yang you baru belajar hari ini. The first term is average atomic mass with the unit AMU, relative atomic mass, no unit, molar mass, unit dia gram per mole. Same value, but for different terms they have different unit. Therefore, please read the question carefully. Jangan salah unit. In matriculation, dalam kertas exam awak, although you get the correct value of final answer, the examiner will look at the unit, your unit for the final answer, jika dia ada. Okay, tiba soalan tanya average atomic mass, soalan tanya relative atomic mass, kau jawab 24.3 AMU. Nilai betul, unit salah, pangkah juga. Still you will not get the final mark. Right? Let's try this question. Okay, lepas tu kita dah habis dah the first hour of your lesson. Okay, bila you nampak banyaknya perkataan, okay, so kita keluarkan maklumat. You highlight ke, you keluarkan ke, it's up to you. Tengok cara you belajar tu macam mana. Dia bagi tahu mengenai percentage abundance. Kemudian dia bagi tahu isotop iron ni ada 4, 53.9396, 55 ni. Kita rujuk ini sebagai isotop. Jangan rujuk ini. Okay, ini jangan. Yang atas ni, yang 58, 57, 56, 54 jangan. Okay, so soalan minta average atomic mass untuk iron itu. How to answer this question? First step, write the formula of average atomic mass of iron. Dia adalah Ki. The second step is you substitute the value. Percentage abundance dia adalah 5.82
multiply with, please don't multiply with 54, don't. Okay, bukan. Sebab dia dah bagi tahu spesifik berapakah isotop yang lebih tepat, which is 53.9396. Tambah, teruskan, then please dapatkan jawapan dia. So this is how you substitute the value. Okay, sila gunakan nilai isotop yang lebih spesifik given in the question instead of yang telah dibundarkan di dalam simbol kat atas tu. Jangan. The final answer for average atomic mass is 55 point, I will take like 2 decimal places, 85 unit AMU. Sebab soalan minta average atomic mass. So kalau dia minta relative, you sambung balik lah. Okay, nilai average ni bahagi dengan 1/12 times 12, then you will get the same value without unit. So I think that's it for this lesson. Okay, we will continue on the next video. But before that, okay, Meda ada bagi like few question related to this learning outcome. Please answer all of them. Then after you already answer the exit ticket, you can proceed with the next video. That's it for today. Thank you, and I will see you in the next video. Bye.